मृगी हाँ पिला गुड़ा को धरिक मनरे चराचर करुछे बाबा 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 गोटाए पटरे व्याध गोटाए पटरे स्वर्ण मेला अन्य पटरे अग्नि जळुची हाँ केमिति आपण माने जानि छंती हाँ सुंदर कथा वस्तु बेस घोरा बन मृगुणी को पड़ीथिला कषण केड़े बड़ विपदरु धरिल आपण आहे नील शैल प्रबल मत बारण ये तो कहवा हाँ डाकिला प्रभु को कृपा वय कृपा बारिधि को डाकिला ई मां केमिति बापा भगवान को जदि आपण माने दुई हाथ ऊपर को टेकी निज को शरीर को समर्पण कर देबे भगवान कर पाद कंजरे भक्ति सहकार मां मन डाकिबे ई मां प्रभु निश्चित आपण कर दुख को हरण करिबे बस 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 काहे के ना से भक्त पाई भगवान हाँ भक्त पाई भगवान कर अंतर रु लुह झरी आसे हाँ भक्त पाई भगवान कांदे बेस भगवत अति बड़ी जगन्नाथ दास कौन चले भक्त मन अंतर्थे भक्त मन अंतर्थे भवता ए जगते भवता ए जगते मोर भक्त बर बिनु लभि न पारे आनंद लभि न पारे आनंद लभि न पारे चले भक्त मनवांछार्थे मो अवतार ए जगते हाँ जते बेले मां बापा मान भक्त मान को दुष्कृत पड़े बेस सेते बेले भगवान मोर धराधाम को हाँ मानव शरीर ओल्हे आसंती बेस अवतरण करते भूपृष्ठ पतित होती बाबा जिते भक्त को विपद पड़े हाँ आपण मानकर जड़ाशुणा कथा बेस ज्ञात सार कथा बोधगम्य कहानी आज्ञा कृष्ण द्वैपायन व्यास श्रीमद भगवत गीता लिखिछन्ति कौन जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्वितीयनव धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे भक्त पाई भगवान भूपृष्ठ पतित होती मानव देहरे जिते भक्त को दुष्कृत पड़े पाप भार बढ़ी जाए सेते पाप भार को विनाश करने धर्म को वृद्धि करने भगवान को अवतार हुए बालेश्वर जिलार कवि लक्ष्मीकांत महापात्र सुंदर पद न्याय देले कौन कहले दुष्कृति विनाश संथ जन परित्राण संथ जन परित्राण अवतारी ओ प्राण भाला उंट को नागात पुड़ी कहले दुष्कृति विनाश संथ जन परित्राण जुगे जुगे अवतरी हुआ महाप्राण भक्तमान को दुष्कृत पड़िले हाँ भगवान के धैर्य सकार रही परिबेनी गोलक धाम रे नहीं आज्ञा मु काली कहितिला मामा भक्त भगवान संपर्क कौन भक्त भगवान संपर्कटा कौन कौन स्वामी स्त्री संपर्क माँ पुअर संपर्क बालक खेलनार संपर्क जहाँ भक्त भगवान संपर्क होची सैया प्रेमी कहबो बाइया गीता हाँ बाइया बाबा लिखे कौन नाम कले केमिति केमिति कहला खेलना पाइले बालके जन्हे खेली बसंती ये माता दर्शन लभिले ताहा त्याग करंती ई माता दर्शन लभिले ताहा त्याग करंती माता दर्शन लभिले त्याग करंती अरुदनल प्राय को हमर पाई बारुद जन्हे हुए आनंद पाई बारुद भक्त भगवान संपर्कटा गया कौन कौन अन्नल बारुदर संपर्क जहा बास मोर समस्त ज्ञानी महोदय मान हाँ। बापा लक्ष टंकार बाण आनतु बेस 10 लाख टंकार बाण आनतु हाँ मौसा यदि आठणी कि दियासिल काठी न लागे एबे टंकाटे बाणर मर्यादा बढ़िबो हेबो नाही हबा गया बाण जो फुटाऊँ आम हाँ आम तो नड़िया कथार छेंगी दौचु बास अच्छा बराल बाबू जो नड़िया कतार चेंगुच जो बाणटा हाँ सेटा अग्नि जळुछ ना नहीं से नड़िया कतार अग्निटा को संजोग करछ आम दियासिल लगाऊ आ सेही कथा तुम कहूछ दियासिल कौन अग्नि आ दियासिल मारले अग्नि जळिबनी नहीं आउ चुली रे जोरा जळु हार हम काईसे दोछ हाँ चुली पाटी करना बेस आपण माने कोटिए टंकार बाण आनी हाँ जदि
ଯଦି ଘରେ ସାଇତିକ ରଖିବା ବାଣର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢିବନି ନା ବାଣର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢାଏ କିଏ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ କିଏ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନି ବେଶ ବାରୁଦ ଅନଳର ସମ୍ପର୍କ ମା ଯାହା ହଁ ବାଳକ ଖେଳନାର ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ବେଶ ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ହଁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ସମ୍ପର୍କ ସେଇଆ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାର ସମ୍ପର୍କ ସେଇଆ ନା ଯିଏ ଯେଉଁ ରୂପେ ତତେ ଡାକଇ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ରୂପେ ତାକୁ ଦେଉ ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ କହିଲା ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଖି ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଖି ଇଖଳକି ନାବ ମୁଦିଆ ଇଖଳକି କହିଲା ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଖି ନାବ ମୁଁ ଦିଅ ଈଶ୍ୱଳକି ହଁ ଖାଲି ସେତିକି ଆଉ କହିଲା ମୋର ଭକ୍ତ ମୋର ମିତ୍ର ସେ କରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର ସେ କରେ ଜଗତ ଖୁଣ୍ଟ କୋନା କାତ ପୁଡ଼ିବ ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଖି ନାବ ମୁଁ ସିଏ ଈଶ୍ୱଳକି ହଁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବେ ତତେ ଡାକଇ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଭାବେ ତାକୁ ଦେଉ ଦର୍ଶନ ବେଶ ମୋର ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞ ମହୋଦୟ ମାନେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ଏ କଥା କହିଲି ନା ଭକ୍ତ ପାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବାବା ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଇ ବି ଆବିର୍ଭାବ କରନ୍ତି ଇମା ରାମଙ୍କର କାମ କଣ ବେଶ ରାମଙ୍କର କାମ କଣ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସ ହଁ ଯାସୁ କୃପା ଭ୍ରମ ମିଟି ଯାଏ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଗିରିଜା ସୋଇ କୃପାଲୁ ରଘୁରାମ ସଂକଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ କହିଲା ଯାହାର ବିନ୍ଦୁଏ କୃପା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ରାମ ରଘୁବୀର କାମ କଣ କଣ କାମ ନା ଆପଣ ମାନେ କଳିଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର ସବୁ ବାପା ଜପୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ପସରାକୁ ଧରିକି ବସିଛି ମୋର ମହାପ୍ରଭୁ ସେ କେବଳ ମୁକ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ କଳିଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ମାନେ ଜପୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ମା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସବୁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କେବଳ ମୁକ୍ତି କଳିଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର କଣ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ କଳିଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର କଣ କି କଣ ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ ନାମ କେତେ 16 ନାମ ଖାଲି 16 ନାମ ଅକ୍ଷର 32 ସେଟା ପଛରେ କହିବି ମହାମନ୍ତ୍ର କେତେ 16 ନାମ ଅକ୍ଷର 32 16 ନାମ ଏଥିରେ ଅଛି କୋଉଠୁ ଆଇଲା ତୋର 16 ନାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ 16 × 2 = 32 ମାନେ 32 ପାଠ ପଢିଛି ହଉ ପଢିନି ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ ଆଉ ତାର କମ ପଢା ଆଉ ବସ ପଢା ନାମ ହଉଛି 3 ଗଲା ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା କହନ୍ତି 16 ନାମ 32 ନାମ ତା ଭିତରେ 3 କଣ 3 ନାମ କଣ 3 ନାମ ଜାଣିଛୁ କଣ ହରି ରାମ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ହରି ରାମ କୃଷ୍ଣ 3 ନାମ ଦେଖ ହରି ହଉଛନ୍ତି ହାରକ ମନ୍ତ୍ର କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ପାରକ ମନ୍ତ୍ର ରାମ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଦେଖିବା ହରି କେମିତି ହାରକ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଯଦି ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଆଗରେ ବ୍ୟାପାର ଯୁଗ ପଛରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଗବାନ ନାମକୁ ରାମ ନାମକୁ ପଛତ ପଟେ ରଖାଯାଇଛି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନା କେବଳ ରାମ ହଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିଦାତା ରାମକୁ ଜପ କଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ପାରକ ମନ୍ତ୍ର ହରି ହଉଛନ୍ତି ହାରକ ମନ୍ତ୍ର ରାମ ହଉଛନ୍ତି ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ହରେ କାହିଁ କୁହାଗଲା ନା ହରିର ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ହେଲା ହରେ ହରିର ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ହେଲା ହରି ତାଙ୍କର କାମ କଣ ପ୍ରାଣୀ ଆତଙ୍କ ଯେଣୁ ହରି